والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. متن الرسالة باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين. أبو محمد رحمة الله عليه لنقوه نقبه حكم الدين تنبون كيته ngatu tambon ni hilla tambon anke nga ado anka tambon nga sereng ihillani kiti hanan ni kannan kagai sera tambon anke nga tambon ang kiti hillande anke tambo gana sereya risalan gumanti rahmatullah alayhi wa man yamma bayalahu agada ngani malun nabureya tajibu fihi zakatu jakanga wajabini kenna buredi wa alayhi awaka man kamma daynun tamboya mithluhu kemmenga misale di anganyini kamawjini anammaga nka kamawjini tambo kawanga aw yanqusuhu walla kenga tambo kega nagasini am miqdar mali zakah baka jakan na burella nyarammaga kamawjini anammaga nka tanka be ujine tambonganga sasa ujunu ko tammi ke jakanta kende idan ihillani ho hana nawrebe gan kitendi ado tambon chwanyara hillandi nawrebe gan kitenda ampungu tambongan ka tambo kenda bugadi anna buru kutekenta jakam baka kenya na yanqusu miqdar mali zakah risalan gumanti fala zakata jakanta alaihi akaman kamma yani kunyam mo no hillisidi risala ngumenti jakanta kaman kamma na burebe gam magado tambon na nyora jakanta kamma na burenga maganyi me gallen ka jakanga na bugado kutte kantan ni sabe mbaka wana kasun bakan ni sabe nga risala ngumenti jakanta kaman kamma idan digamun ni sikwai oda ko ni ke hakati kano ga ha madarsu ke be digamun ni sikwai hanangumu kunti tambon ngana burewan maga tambo kedo na bureke swanyera walla tambo kenda bugan na bureke no gondi antani sabe mbaka iti jakkan tankam anyana buri bangante yo anyana buri mugunte yo iti jakkan tankam idan hanan gumun daga dokeya hillandigumu ikunti na burun takandini hilwa al amwalu adh-dhahira ado al amwalu al batina nabur banganto ni kannan kagai ko misale di sogampo ana gammaga mana yillenya nangara sogo walla hotana ko huncimmani walla kenga tamarani walla kenga he tamisenya na gammaga walla nanyani walla kenga nyogo manyani yani soronya kenga kebinat keda nabur bangante al amwalu al batina naburi kubenu gan honno dugan ko ngamane mo gontengani misale di kangam wala qalsu lama mana kubenu ga mawone saundi honun nogon sahe idan odan ko qalsu nu benu daga na idan ikunna naburun ta kande le ta gane naburi bangante nyesu jakangad anya tambo ke da nyero misale di tambo nganga kameta mise gamma ga ti jakangan kamana sabunya naburi bangante nyen ke miskinun tamai ni ke da ya ga yiku tambanga tambon tanga kambe dugun bare kunya ga kebe kenyani sewa maganda ujina mude ka tambonga ngai ti jakanga na sawo misginu nyaga nga kebe an ujina mude amma iya ganna kyai idan itagane na buri bangante nya har tambo kedo anna bure ke kana nyoro jakanga kam annana gasgana ni ujina mude anamma ka kama kabe mude ka tambonga ti jakanga na sawo nya na buri bangante nya anai sasa ujina tamisi amma kamo kabe tan kabe tamisi amma aku tan to man me kamsu tamso tamme iti jakanga wari na buri bangante nyan ke miskinun na ntondo men jongin tanya na tikeya iti amma gane na buri mugunte nyai tambondo jakanga na nyoro misale du ujina men kalle wamma ujina men kalle tambonga ngai iti jakanta nga wanna buri mugunte nyen keya sahih idan ujine dala tambonga ngai iti jakanta kam makara na sabunya na buri mugunte nyen idan ikunda na burun takandi hillo na kiti an kakanya kenyam modi
risala ngumen tere kenya mo kamma haga se kannan ka kamma nabur mugun ten kite agati wa man lahu malun tajibu fihi zakatu wa alayhi daynun mithluhu aw yanqusuha min qidari mali zakah fala zakata alayhi idan ken kannan ka ga naburi mugun ten kita amma naburi bangan ten kita warna ko ni kane inshallah wala yusqitu daynu zakata habbin wala tamrin wala mashiyatin idan risala ngumen ga daga do kebe haka da malkama dabi hono daga na dai haro gamati asuka humante idan digan cikandi ikunti ay tambon nan kannenye tambon tanaburen sahih iti kamena bure kamenyo gome gana magasasa sere tana tambonga nga kamenyo gome an kame kenyo gome cugana karaka man tambonga nga wa ma aha nyogomonga karaka mbon takang ita tambonga nga warni ke tambona nya ganne anta nyogomonga anta na bureke makayeti eti ujine muide kana maga sere ujine muide wanga ujine ke muiden cu arno kisa arno na burunta nga imbe naraga bi walla kan ngai da uti da daga har za ujine muide nga wa ma kana kan qura awanga makayeti idan idi tambon nan kannenye tambon tana burenga na bureke do tambon tame bangaya sahim iti faranyi jaka ganon kini amai daga nan ta kan daga kadi kaman nunturni yala tambo ya ma tambon ti amai ke konnadi idan ikunti nyammo susu ka mantendi tambon do jakkan tame kille gelanga tambon nga jakkan pakati ngana tindo tambon tuga makya heti ana tambon tuga serendat nan na jakkan mugande kadi anga di kini hongumenga idin ka har sai gamma sallallahu alaihi ite igamma ka koni madama nga matambo ke tuga na brenga kitte be di jakka nga bakanonga na sabu nyang kallenyen na breke tamballe manganar nan tiang kalle ke utan dina nan kalle ngara tambo nyananga hoga to kamma anta kan ni sabe baka anya merenga misale di kameu jina nin kemaka sere gwano nga kentan kameu jinenga ngemin ni saben nan kawa njinen nan kawa kinye korea misale di lenkinda tankabe mutunda kine anyame sasa manano tammo ani ma kenda ni sabe baka magedi amma gamma kanu nganga makini hana sina ngaille tan ni jakanya nan kama na samunya tambon nan kannenye adainu fi zimma tambon nan kannenye la fil mal antana burendi an tambon ngana serenga sasa aganar sasa ambitigindi nan tanyo kungutu antini mana nanyo kungari mo gonda tambonya nan na tambonya tukana ananyo kungari mo gondi mananga na kallunyen aga tambongan idan tambon tana burenga tambon namani tambon nan ke nyimme akannenga idan sikandugumon daga itija kanna dia nyammo susu ko mantende ada nyero walla na gasbaka mao itija kanna da idan ke sikandu be hakene ke anga ngalla ho hana ke to anu nyugo daga da hillandi ke risala ngumengara na burun takandi hillo mo nganga ngalli Abdurrahman as-Sa'di rahmatullah alayhi akenga kenya na ikhtiyaru ngam ولكن سكندك دليل نكني صحيح دليل نكني متقدمين نمبو غبوا كما متاخرون نمبو غبوا كما ارسما صبن بازنا رحمه الله عليه وكما ننتي تامبون نان كنني تامبون تنا برندي اذا تامبون تجاكا كنوندي صحيح اذا كن كوتا oda kaji tandin har lengi ke bana nane amma tuzuro ko ka kebe ji tandini wajibe tanken kam manna ken mutu makya heti o ko kitu nyartini kebe ga bango daga no wakenji tande nan ka amanan peti nan to ko anyane likke an kamma serebe gana ti ke daga tambo ngana na burenda gana nyoro walla kenga ha gana na ka subakan ni sabe ma jakkan tangana daga de wallahi an daga do tano nyugo na dalle am pora ko ngamma kube ga gana ti ke daga do risala ngumen diga men na burun takandini hillo na buru bangan ta do na buru mugunte ikiti ni kenya kamma na buru mugunte nyaga nay iwatini mani jakkan tanga na bur bangante nyaga ne watin jagona tampora ko ngam makanda kado dalile gai to anon diga menya nammo tanyin kollanga makaye bi kube gana ti daga do o kada kebe jitandi jakanya nan kamata an kada kado dalile ay makaye ti tuzuro ku ga kebe jitandi ni kenne ku kada dellum pa mo gombe waji tanen amma manam peti nan to anya nan makalike nan di force nya nan na kyaw makaye aga nan so ga gan tanonga taban anna uto amma to anu nyagara meso ge delu kubani ani tanni idan kebe ga bangan dangani Allah wa utu amma o ko wajibi nyani
ona jitanden da bari kebe ga bango dangani ko karangunda na kudo karlem mun kagana kati hame kita yali na kannan jitande ni inta kawana kannan jitande warni fil galibi karangunda na ngana to dangana mo jitande karlem mun taka fi ga kebe da barna idan indi jakkanta tambonta jakka kanundini nabure kenya nabure banganta nya nabure mugunte ya gamma ga jakkan kan mawajibinga hara su gana tambo ke kampunga yimya hara gana nyujine dala nan ke ma ka ujunu tammi dala tambonga anga tampunga yere jakkan ngujine ke dala nde okuna kenya jitanda sahih idan yero ko do risala ngumenga meso gini amma kempeti lebu nga risala no gonde dalilun daga mo gomba nyanta ngaji ke hame kitade kotu ko nano ndaga illa an yakuna indahu kot risala ngumenti illa an yakuna maganta gananya ngaji ki kitugu sika hakilun na mabuda bate warna ana hanten ni siri anna kitugu to kanyin kollande haranga makadina dete ke so hami kitu ni sika honu tawanga honu da na burun ta kandi lo bangante do mo wonde honu gati aya antanga fe idan okuda kannan jitan dawanga intaha harang killuga makutu to dete ke kuten risala ngumenti illa an yakuna de maganta ta gananya indahu ane kone mana na breke ga kebe maga o ga tijaka nga kebe kamma maganta gananya kenne mimma gelli honga la yuzakka iganta ken jakkana mana iganta jakka bugandini kendi min urudin gelli karanyokuya muqtanatin kubenu sawuntengani walla kenga kubenu marantengani adangani oqtana arabun kannendi angara kebe ka gollina kamame ma kasaba wa jama ho ke bangara gollina kama watin iqtana wa annahu huwa aghna wa aqna sahih idan muqtana ani kannan qagai ho ke be ka humantengani walla ho ke be marantengani o kara sharhunum pa ga baitina ke be marantengani mana amarantenga magan ka fani jakkantade idan risalangu mellikite tanade ati maganta nabure gananya kama maga ken nabure jakkanta ken nabure di ken marante ngama sahih sasa tambonganga nabure be gam maga jakkanga wajabi ken nabure di ado tambon cuanyera walla tambonga na bugadi antakan nisabe mbaka sahih idat risala ngumenti ho hana ado tambon cuaga nyera jakkanta ngamma galli nabure mugunte nyaganai hillandi tambo ngana bugada antan ni sabe mbaka jakkan tamma kadi nabur mugun tanya gani kari salangumenti gella gana nyanke maga gelli karanyo kaya urudun ni kannan ka goda ko mana bagasu sanga gaga na warna na balli ni soronye an ko ninta mugundi ni manna ko soro kai na ko idan agananya akaman ne sasam honga ho kebe jakka ganta kendi gelli karanyo kaya kebe marantenga na maga moko tanatin kebe marantenga ni ane misali sasa kati kebe marantenga ni naburi gonano osuka humantenga to nanti jakkanta kundi sahih idan awarni deta en kon sasa ati awraqiqin walla kenga he komewa maga anga to kome jakkanta ken gori salangu men garna ko ni mo gombe katin aw hayawanin walla kenga hongalinto wa maga moqtanatin kubenu marantenga ni amaga ikka humantenga ni amaga ho anani hongalin to kubenu jakka ganta kundi anga to hongalin to nyugano jakkanta kundi aw aqarin walla kenga he aqari yere aha tajini kata bangandin de honne na sabunya arrabo ngaire aqari ngaire o kara watini sudangane kojonga kunda to nin karaho gaben kawa kondo kunda amma illa aqar ni mani yere al-usulu as-sabita ho ganin lesila asabatin tangi batten watni kencu da aqar anya munyambira duro nyane ko munyan terenya gani walla ho gana asabatin tan na burenya na asabatin tan yani batten sahih aw rabu'in walla kenga he aw karana ta rabu'in walla ko jonga rabu'in ni kannan kagai ho kebe kumballa kenga dangane ko ka tagante walla kompo tagante watni kenya dangane arrabu
idan ku hilli risalan karanganan nan kawani hatan panci bakamed walli siki mokotanatin ni kan nan kaga ho kebe marantenga dangane ay gonnat ho kebe ko mantenga dangane aqarin ni kan nan kaga yi na burebe gam magale silin cabatin tangi batten misale dungu nyambira eska nyantere kana magallan ta kangu tanda ga yalana na koy tere makya he ube ndala hangalla na nyini batte kari nat keda aqar sahih al usulu asabita lesulu su sabatin tengane hoga kenyam mogodi aswake al haladi dagana rabu ni kannan kaga ya hoke be kumballaqen ga dangane malahu utba kumballaqen ga kebe dangane aga kumballaqen tuwa son kan kanen ni kumballaqe anga ngalla taban laqen ga kunda ure rake oga dangini kebe kamma o kunatu kumballaqe sahih yatin kenya dangane ar-rabu' sahih amma hogabetina aw aqarin walla kenga ngunyambira duro ya aw rabu'in walla kenga qojonga mana sankanto ya mana katakante hogabena konnu kunno aqarina tikenda ngunyambira duro rabu' ina tikenda ngani sankanto mana katakante walakin kelle silihami kenyam pasuntandangan sahih ho gani lesli sabatin tanya gi battendi watni kencu dangane aqar har kumballaqe gantai amma igana itin rabu'in qube atagantanya no kumballaqe ngai akuna tu kumballaq sahih idan on daga ma fihi wafa'un ma hokaba fihi aga kempodi wafa'un timmandeya lidainihi atambuntu ganden dangani risala ngumenti falyuzakkima akamanna honjaka hokebe biyadihi agata kitenga gellina burenga idan qahandi risala ngumem pay gara kiti sikandi gorti hillo ngada kempami tambo nganga kana burebe gan kitendi na buru mugunta nyana mana kanga nyana magal sule wala sefa nyana wala dollar nyani wala hotanani ada sunyoro risala ngumenti jakantanga anda buga di kutte kenta ni sabe bakari risala ngumenti jakantanga kadi kari risala ngumenti sa tambo nganga misale di ujine dalam maka ujine dalam tambo nganga nganga nyini terenu ngabunga maka kan terenu ngabunga maka walla kenga he anga nyini kanu ngamma walla kenga anga nyini bitigi nu ngamma sorongi dillo asenga ke ka wara walla sere menti dillo asenga yoni marantenya namma anga na tan nan kunga ga nan tambo ke buga dan ta an tambo ke sutu ga na feu dan risalangu men sasa jakka ngan kamma na sabunya ke kama nyimma mala hitam bontu kana anga la han tam bontu kana qur'an tam bontu kana anya galluni antere kanga na gaga awa hoyni agane itille sili ga sabatin tengano sahih itille sili no anam magano tamarunya nam magano nga walla kenga mangoro nya walla itille sulu nyane maka ayati idan anga tamare nyimmi me are meke jaka nga kende amma le sili ke kontina na jaka mbugande maka ayati kudo homma daga to da tamare konte jaka ganta kubeno de sahih idan angani gaga sasa zarde nya nam maganga na gaga sasa yala ntanta mboketu ganawa walla kenga hono anam maka kubenu jakandi mi menudi de manke nya kalluni inanya maka marandende angana kunga ga su alla anta mboketu gana amma dungena kunga ga risala ngomenti jakanga tambon kanundi ni serebe kam manke ntadi anken na maninya anken na jakam bugandia sahib idan sasa gana sasa nanti milonu tammi anga tambonga milonu tammi wamma walla milonu kabe amma kan kakawa amma risala ngumendi ga mendi jakka nganken kamana sabu nyanga na kake ga Allah tambuka tukana anyi me mala ha tukana walla kenga bagasi nu ngamma kanonga de pompa kanga nonga honta kita angana daga de poka angana la haga ga nanga turbe mundu nan takenya kita kalla ba ga ga na nanga tambuka tukana makya eti yokunga mano ngat yokeke medurduro anga ni jakka nta kunyugonu de nyugonu di parce yokuy gona no ngai wamma kanu jula ko nyoke ho imaranten nan ke nyima ma ona ngadde pompa kanyini ma ida tagandanya nan duguta yokeke kutengi ma kanonga walla kengai hajunu nyugonu ya atin honti kiten angana ke ga sa salla wan antam bogetu kana idan lesli sabatin to gana ma kanonga kundi kawaranu jakka ganta kubenu medide lesli ni jakka anta kudi nkaira wanken tambogetu kana risala ngumen di jakka nganken kam makayeti idan nanga to ku kalle ke gane ke sunta kontina da kuti ni jaka nyanan kam matanya me enku
wanda amma muktanatun kebe marantengani haka mamma sahih walla kanga haka humantengani walakin maraika ne wanda ngane aqar kenni ho gani na burenye asabatin tengi battende hara gane gumballa ke gantai rabu' kenni kannan qagai kebe gumballa ke ngai rabu' ni kenya fa illam tabi uruduhu risala ngumenti fa illam tafi uruduhu gelli akaran nyokku kuya kunga matimmandenya ta atammo ngana ta akaran nyokku mana kubenu marantenga maka kunga matimmandenya ta tambonga hasaba kama najaten de baqiyata dainihi itambon kutenga fima hondu hokebe biyadiha gata kitenga idan agana kunga matimmandenya anda kumbugadi misali de kame ujina tambona nganken da kunjate sasa daga ga mun tandume ujine walla ken kawara idan kuttebe ga to kitanna ken jate fa in baqiya gella gana to ba'da zalika kem palle ma honga hokebe fihi zakatu jakka ga kende ana jakam bugande idan misali risasa ana isasa ankenga karanyoku ngamma sahe karanyoku ku isuran tantam bukatu kana uji anan sasa uji ne dala amma hogano nga kenka tambonga nga uji ne dala sahe nga tunyorere nka yoku igono amma kano nga misale anda kunyoku anda kungaga wallanda yoku ku qima yoku kun kawa kamo karagi daladi misale nga idan yokuku bane ma baga sasa iman tambo ke baga sasa yokumbu ga di kuttebe ga to kita sahe kuttebe ga to anna jaten denya kebe ga kitendi ado kebe ga to yalo ngana sage kebe gin kitende ado kebe gin maga ado hotana be marantenga ni maga doru ngana kuncu suka homa me ho marantengin ke kitende ngana sudo tambuke compare me yale wadangi rujine dala binta dangi rujine dala warna ngana ko hora daga na mali iyo kibane ay ke bane ani maga ge muka mokara dala nyame doru nganga nyinu hotana marantenga maga dingira tanai ko galle na anya galle na suka homa tenga tambon ta dingira bane idan anga maniyana anga kutteke anga jatene yo kunge mukiyai kege mukiyai gella ganani tambo ngana tuge nan duguta kutteke be ga to anyi meratu nan tikenga jakka baka amarande keno gondi sahe aga jakanga jabintenya ranka manna ka bugande warni aga nyi karanyo kuku hakken bane ganti mai karanyo ku benu gamma kumbane da ujine dalam baga sasa watini mani ku karanyo ku gemu tamboke ya sasa ujine dala be hakeno mai ni ke ngani mena abur kullenyen makahe ujine dala tambum bugande nka jakam bugande nka sasa karanyo ku benu gamma kumbane makati na tambon tusu baga qori sala gumenga da komo fa illam tafi uruduhu bidaini hasba baqiyati dainihi fima biyadihi fa in baqa ba'da zalika ma fihi zakatu zakahu idan kutebe ga tokono nganga na tunan di hoano nga jakka ngakendi an kawan na jakka mbugandi kedi an na jakka mbuganda amma mala asa commerçant po gabano nga kanunga buga bunya ni gono ma anga nati tambonta jakka kanundine ande awalleme walla haranga nati nanti kubenu mega magani karakilati ni tukunta karakile warni kumpeti na bure parce que kam magaida kunci ginda nan duguta kunta kontene na bure haqiqan ni kannan kagai na bure nyani kaya mata hete na bur kulle nyani parce que an kan nyagalle ni kunga garanti tana suni maniya asuna nya mare hoya idan haqiqa ke dingira be hakene ke risala ngumen nan ke dingira be hakene ke ya serenan kawa na hame kitade na koy nanti la ganani kawan ma sasa ana to hay tambon no kunya misale dan ken da ka ta sasa wallu asenga kasu wikin nan ngi gana jakan ta ken warni kallu ase ke gan cagam ma sasa maga kinje sini aga dan ni saben baga
sida ngana illa hati su anga jakam gandine na sawunya anta aja kam nan dikaten de kal kenan ke nyagalle warni kanyi mi mejati gellangan taga gana jakan taken amma gana illu asenya ga kal ke be rendi sine ngana timmai kanga nyini gelli kason tampille no karanga tin tina non bayde ngatu kunyi gana ndugota amma mala sa dingira nyugo ya ho kenda jakka ngaja binda kamang ken kamanga hoy nyana ma kanya na ma bakanga ma kita awato ko kake jakalla kana misale do na nyakata tanji ko ujine meya ato ka jakalla kana bo ada tuana nyugo tirni nantiyo yale kebe hakene ke jakai kam make majakan ta kam make tuana ke ta dangani mana ti jakanga kam ati jakanga kam batina jakam ganin kam mo tuana ke ti misal da andai 150 million sine ngana timme anasu ko manten jata aja kanga kawa bakke gemme ke mana bugande badina jaka ke bugande minne ke diga nan dunguda jakam bakam minna idan mushkila ngiri hillo ma gati jaka jatwa nan di jakanga hakika ku hindam munanga ne konni maga jawna wasande nyidi mo ko annan kawana manya niya ga munda sadangarno hindam bu ko ke kaman kalle sine ma dangai masina nyille nyanta konni jakan jartunu makyan ta kon mudhil hawli sinan nyille makyan ta ne sinan nandangai ke sinan madangai anga nyina go no ngari wada kana avance nyimme to khawsi ki kalle wawtu naiga idan jakam pinta kende risala ngumen ngati fa illam tafi uruduhu bidaynihi hasba baqiyat daynihi fima biyadihi fa in baqiya ba'da dhalika ay ba'da an yahsaba baqiyat daynihi mimma biyadihi ma ayshin fihi zakat misaluhum أن يكون عنده 30 دينارا وعليه 20 دينارا مثلا تنجيك دينار وما قل كانغنا تامبل دينار أنك مجاكا صحيح إذن ساسانغا تامبل دينار جاكا نكنيد أما كما تنجيك دينار أنا ما إنك تامبون قوي تامبل دينار كنا بقول تنجيك دينار راكو تندق مني dinar tam mi jakka ma wajabe ken makiya he wa indahu min al-urud allati tuba'u fi ad-dayn wa ma galle karanyo kunga kubenu igaga gane tambo ke barende wa hala alaiha al-hawlu ma yafi bi 10 tabqa 10 ya'khudha min 30 wa yu'tiha ay yulahid anna fi muqabalati ad-dayn idan sasa karanyo kutana maganonga angi gagana angana kunga ga su Allah wa jaka ke tugana matambo tammu tanaga to gamma sahih Allah wa gagana matammu tanaga to gamma idan anga maniyana anga hainde nyanyana sasa ngana kuka huma me sasa nyana kammo risala ngumenti وليس المراد الأخذ والإطاب الفعل لجواز تأخير أجل الدين فتبقى 20 خالية من الدين فيدفع عنها الزكاة idan amanan petin nan tan daga ankara hommu muku ato an tan kan ton kudo hono kan ni su gaga dubane ni kine manan petiken warna nga nyina ka tambo sate nyane sine walla sino hillanonga kamanan ni kan nan ka nga khimana ken kawake kwa tambo mbakawa yaboy wa tambo mbaka kambire nga jaka nginkam walla hanna khima ken kawake isunta tambo ke baka amma kedo kenda bugume kedo kenda ka mame kutenne be ga to ka halle kenga jakam baka idan anna jakam banden kama nan peti anga to hono daga na hami nan tan nan kusan kan mutuna ke tamballe manga wala na ga ga lenki kunna na kine manan peti kenga manan ni kan nan ka ga mana anna qima sahib na qima ke maga ndan ke kan kawake kugala ko me kun kawa mani me an kawa ke hakai kedin tammo kana kammo yabo ampungai walla wabaka walla handa buga dikyan toko keta na ngana kira ka haya nyana kammo ka tambo maka mani men toko kebe ga toko sa aja ka baka yabo aja ka baka anta jaka baka kembrenga jakantinga yani risala ngumen diga mender tabani ya garen kan warni kenga idan ala kullu kesuni kubenu gada nanti na burenga takan ni hille amma kebe ku ga kamma haqiqa nga kesuka humanten tan kamma tambo ngananga kalsiganki na bureganki tendi
jakkan ga wajaba daga ni sabin baka jakkan yana kammata o kuma hata jike suya lantan na ke jate wallan na ke kawma mela o kuma ga gamma hata jakkan yana intaha idan oda kenya jitan daga aya ne na ya banganten ni dalilun na ya sembal amma koy maliki ganke walla kenga ko sogon karangana ke kitega annan kawanna ha mi sir sahih idan ihillani intabana agati illa an yakuna indahu mimma la yuzakka min urudin muqtanatin aw raqiqin aw hayawanin muqtanatin aw aqarin aw rabwin ma fihi wafa'u lidaynihi falyuzakki ma biyadihi min almal ken yakubenu gamma kunyi meno tambo ke baka sahih nabur maranto benu gamma walla kenga he kambiran benu kubenu gamma kunyi ma tambo ke baka idan sasa ke bane kunyi me jakantidi amma ga tambo ke baka kunja te nanti kuni tambo palasinga kutebe gamma kanna kenja kambane fa in lam tafi uruduhu bidaynihi hasaba baqiyata daynihi fima biyadihi fa in baka ba'da dhalika ma fihi zakatu zakkahu makahete idan ke bane ima katina timma amma an ga jaten denya na ka human denya ana suka huma me gella ga nani kuttebe ga toko kita misali de anai sasa kubane ma baka na gurmaranto kubane ma litawdi kulo ke dingiram bange warna nya kambini gono maka ihillani ngaji ke aga indugundin honda kan ta kortininga ona nya sasa kanu sikyan ke maka o ko ha misali niya kanu sikyan maka kasu o milo nu sikki tambonga milo bana kam maka nga gollini sasa ngane jakam bukan sasa na manyana anga jaten dinia milo nu sikki tambon ninke kanu sikki be hakene maka kulla wa tamboke tugana sasa nga manyana anga milo jakam bukan dini na sabu nyanka nu kusikki tambon tugana ngaji ka hami walla kengo wana nya milo bana nan kem maka ka bana kam maka ken ka valerin nan ka milo ka tambonga ngaka sasa jakam pakati ngana kenya nga jate ndange ka amilo baka donc ka kera tambon tukana sasa kena bure be hangi tan ngama ni nyana ngake jakam bukan ngaji ki hame kitekedi qorten takedi idan nawti illa yakuna nan daga wara ma fal yuzakki ma bi yadi min al mal kema nan pa kenaka abange ahami idan har na bure ke be gangi tan nga makati kenga na buri maranto ku be no ga maka jakanta kunyi medre me kumba ne rawa tambo ke sutugana sasa na bure be gamma aja kambugandi na sabunya kubanu ra tambon tukana amma hillandi ke be hakene ke fa illam tafi urudu ke makahe sasa onanya sasa anani milo atambonan kenga milo gawamma ka bane gamma ka amma ka ke valerin ta milo baka sahih ka ke valerin ta milo baka sasa na manyana anga jaten de nyana ke ka valerin nan kawo mani me misali de onanya ka ke valerin nan kawa 500 mili misali de walla ona humundi kenyi me sasa ka ke baneran ta tamboke tukana nkanga ka ke jatene ka ke ahotu tamboke sasa nabur kulle be gam maganga ken ka ga jatene nabur kulle ke do ka ke gana ka huma me sasa irawa maniana irawa tamboke tukana makahe warni nabur kulle ke bane arta tamboke tukana kake bane garanta tukana nka sasa indaka huma me sasa anda nabur kulle njata anda kanjate ira tambon tukana kutten kawa toko idan kutte ke ni mani me sasa kutte ke gana jaka bakanga manyana ngaja kambugandi ngaji ke hame ke tadi sasa ngana tan nabur kulle ke ni milo ay tambon kan milo ngana kini anya menonga makahe ti walla aha emilo atambona nkenga 900,000 kana kitende walla 800,000 angana kini amanya menowa nka sasa kawa maga misale ndi walla tere yugo amma kanonga amma taga imen ka tere nyana amma ka ken ka milo ga valerin ta ken ka kaya anga himana ken ka wakya ken da bugu tambon da kutten to ko mani me akutten to ko ke hakai aha nabur gulle be ga gimma ga sasa kengana yala kella wa timmandi ya wallahu baka kengana timmandi emilo ke kutebe ga to kim magana burgulle nga sasa yala jakka kenka jakka baka ya bokenga jakka baka kembere nga jakka mbugandin kente ngaji ki hami bicinne ki tadi
ho hana ho maranto be no gamma kunda jakam baga sasanga kun kontene nanti kunda tambon baga anga kontene nanti kube hakene ke kwa tambon palasinga na burgulle be gan kitten nga ken jakam mugande hillandi na burgulle ngan kittendi hota na gamma kanu munyambira amma kanu ngam misale de munyambira ke bane ranta tambo ke baka amma nga munyambira ke jate nan dak kinya hakke be ya anna aga kondote hakke be anna na burgullen kaga jate na kemme ka hay idan an gani timmandi kutebe ga to amma na bureke sasa yala kenga jaka baka wa ga ne jaka baka jaka nga ganda jaka baka ga risala ngumenta nyamere ngaji ke ha me kitade wannere anya gambin ho gabe maka ay gonu ngati ni suni bane nyimmela manam peteti bane amma nge ga don ko mena tambi nya ay gonu ngaina ka bana jatene ndaka kutun jatene amma re honya na amma wonun cu ko huma manni jate hana walla kan anga nyina na mobil bana jatene ndaka mobil nun kutun jate a tike ni ke me ga urnu ke be dia la so jate hana anga na su jate na ndu tabiram bana da bagawa agara baga nyeme na burgulle be gimma jaka ngadi asuma baga ha kuttebe ga to ngana kam bugu na burgulle ndi na timmandi yala kuttebe ga to ko kem palle yala kenga jaka bakawa kenga ne jaka baka jaka mbugandi kenga da jaka baka jaka ntanga fa illam tafi uruduhu bidainihi makahati hasaba baqiyata dainihi fima ay almalu fa illam tafi urudu gella kara nyokunga mana ajula nyokum misale sahib kunga matimman denya anga to urudu otin jula nyokenya ka urudu ho gamma ga ndalle nya kana mani anna ballina sahib anani jula nyoku gamma kummaranto nya no jakanta kunyimi medjatende gelli kunga matimman denya bidaini hitata mbonga agar hube no ka ko daga na kunju kawano gonde hasaba akama ngajate ni baqiyata daini itambon kutenga misale do kunanya agemu 800 milia wala agemu 700 milia akama ngajate ni tamboke kutenga fima ana jate ne kannan kaga di hondi biyadi kebe gata kitenga sahib sasa emilo amaka emilo tambonga ikaga wa maganonga sasa kake gemu 800 milia wala kake gemu 700 milia sasa misale di kimandi sasa kutten to mani me ya sasa ande 800 mil kutten to 200 mil ande 700 mil kutten to mani me 300 mil sasa en milo ke be ga kitten sasa wadde 100 mil ke baka kenga walla 300 mil ke baka kenga anaka hukannan ka ke ya sasa nya mani me anati ke en milo be hakene ke ya keni tambonye sasa kutten to ga maka mani me ya akutten to ga maka 700 mil walla kutten to ga maka 800 mil ken kutte be hakene ke ngaman nyana awaken jakam bugandene sasa ante emilo jakam gani me kutte be ga to sasa awakenya jakam na amma sharonda nan ta ma nan petani ka ke utuna kine na jate bana tan kudan na jakam gande wannan aranya na tambugu me matambo mundanga ha tinyi me ga makinya kaka awage mandanga nan na dugundi daga na nka ga na sasa kebe ga kem maka kem valerin ni mani me ya kem valerin ni 50 miliai maka he moto ana maka moto ke valerin ni 50 miliai anna moto njate sasa 1 milo ke akuten to mani meya 950 mil anna ken ka jate 950 mil ndaka moto 50 mil nganya 1 milo na buru kulle be kam akuten to mani meya 50 mil makya heti jaka wadiwa amani sabe mbaga sahe idan hube ga de sorol laga nagati hasaba baqiyata dainihi awi tambon kuten jate ne fima hondi hokebe biyadihi agata kitenga mana nabure kebe gamma homaranto ku gamma tambo ke baga anga kutenti manin min anga jatende nyana nabure kebe gan kitendia idan kutte gana to ko ken nabure halaga jakam baka jakam bugadi kutte gama to ga jakan tankam kenya naga te fa in baqiya gella gana to baada dalika kem palle kannam palle mana jatende ke halle ho gana to ma ho ke be fihi zakatu jakka ga ken laga ni sabe mbaka zakawa na ken jakka mga nin kagan tan ni sabe baka ka intaha ngadi ki ha me kitabu walakin aho ga be nyakam minga haqiqa aha ay warni kenga inshallah
وهرنك بيد زكاة الحرث والماشية لا يسقطها الدين إذن أني كان نقاقد نابور مغنطو ori naburi banganto nga warni risala ngumenda naburun takande hilloy sogampon jakka ado tamisen jakka manona ti daba war nyogomendo sugo nan kawadi nan kaw tamisen nga risala ngume ati tambon ta kun kanundini yani ke qaida ni maga ngaji kaga da adaga killeke ha mi ondaga wala yusqitu ad-dayn risala ngumen ti wala yusqitu ad-dayn tambon ta kanundini zakata habbin hunce jakka ya ho gani hunci manya anga da soko agam maga nanti tambon ngaken jakkan kanundini risala ngumen ti tambon ta kanundini wala tamrin wala ti jakkan ta kanundini tamare ga jakka ya wala mashiyatin angatu mashiyatin ni tamisen yang kaira manan ni kannan qagai tamise adonna ado nyogome nyimme gaga sahih idan tambon taganun dini ku gaga jakanga na sabunya kuni na buri bangan tonye idan ku gana magaiti miskinu ntondo men jongin tenya niya ikunya ganna kebe ganga makebe gang kamma ikun hunta kin ko agunta kenne anga ma bugan ditame ke harsa imaga amma jakam muganda idan ko hana ken kannan kaga ken na buru mugun ton jakka hillandi ken kannan kaga na buru bangan ton jakka gelli tambonga na kamanga ngaji ki hame kitade o harno kebe di sasa ken na tirni lebe ganyi ganya sasa tazkiyatu daini idan gelli darsun jonga don sene kannan kaga kamma sere tambonga nan ken ngaya lan ken nan kawa jakka mbugandini wa on sene kenya kamma sahih idan o kuda jita ndanga jakka mbugandini maka he risalangu menda kitun tagandi hillo ay gon qaqati jakanta o jitante no galle jakangan amma kena anke nya tambon na serenga sahib anya tambon misale sa sange tambon anke nga emmilo sa sange jakambu go hakatin kinye yaran ken danke emmilo nge wa ken jakambu gandini wa ma aha na walla minga na kita hakatin be ngadi ke hame kitadi tana tambon nyanke nyai sasan kenya tambona seretane warna wanya nangan tambon lono serenga anja ka bugande hakatinga kinye tambo ke mari hana yala anna tambo ke gaja kam bugandini awa ma a hanta tambo ke ja kam bugandini idan risalangu men parni se kenya kam risalangu menti wala zakata jakanta alayhi jakka bugandi yemmen kamma fi dainin tambo daga ken dangani tanan kamma hatta yaqbidahu ma gandara ga hakatimbe idan anken tambo ngani seriya sasa anga majaka ke kita anga matambo ke kita sasa anken jine ngana timanga nan jakam ngani risalangu menti hobe gam maganda kunya jakam ngandin amma ke be ga kem maga ken na ngarete tenga ken jahannan danga maga jakam ngandin وإن أقام هرغنا تاوانا جبتي أعواما سينا دانتان تاكمما هرغنا سينو من ميانيا كمما فإنما يزكيه أنما أكما جاكان بغاندينا كنينا واجاكنا كمانا أنما واجاكان بغاندينا لعام واحد سينا باني دانغاني بعد قبضه أرغان دمبال إذن رسالة من تنكن تنبونغاني سرنغ أنكن چينن تيمانغان جاكان بغانديني تuzura angana raken kallekeya anga walla tetenya anta jakam bugandini hara gana sino manime anye amma gana tuga kota mbe anna sina bana jakam bugan sahib idan risalangu men daga do kay walakin kayni ke gay tuanu ndiga munga me so genari hono tan tambonga nay serenga sino suga ngana jakam bugan din wajibi nyanan kam manna bugan war nan kallenyen makyahe anani sasa nge tambonga sere go yere ngana inja kambuga ni sine sunga ngaja tane ngaja kambuga ni warnin kallenyen anangu mun daga dokeya hillandi gumunti ai risalangu mun daga dokebe anta aja kambuga ndi awaka manga masine nganti me hakatimbe har sino ngananya hakka suya ankanta aja kambuga ndi anda har sino tamanya maka mangana tu ganga sina bana aja kambuga ndi aka manni banne yo banna heta yo tambutu kana ni tambutu kambale ano ken tanke nganga na kita hakati banne sina bana jakambuga idan ken digam pillande banun ti jakangai hillande gumu risalangu mukunti ai iti jakangai de me na tambo ke to sereta na maganta bugandi ni manda kita na sina bana jakambuga
sikandigu mu kunti hatam pancenya nari gella gananyi andai korintenye atambonga kebe antaken kamamma maka heti walla kenga he tambo kema kita kamanga awa walla magana kita hakatimbe anasina bana jakambo kante amma tambonga na sira moy nga kamamma andala hitambonga hakatu su tambo ka kinne itawaka jakambo kante sine sugadi anna tambu ana kinanga walla kenga hanga na to kona na jakambo kante warna moy nga maka awatu ganaka tambu to kambali ha moy ngawa maka tikembere nga nyimme mala hanga lella gane hana idan itisine sugadi an aja kambu kante ay gonunti aga magano sinu hilli mana aga serbe maga moy nga kama maga tambon tukanaka nyamma gonu hilli sine so anna jakka ke bugandi walla kenga hanna waranga na kitabira mbaga da sina haka benya maga na kencu jakam bugandi na sabunya wake kama maga tambu tugene kaka itimma ande korintenya mu'sir kenga ngana kitaka timbisina bane jakka idan kesikando kuna kyaji tandi an tambonga ne serenga ganta kama maga korintenya ne walla kenga he mumatul nyen tambutu gambali nyana ngata ay gona ay maga men tatu kana de makya heti sasa an kontan kallen kita atin nan ta amanta mun dan na kita anda sino mani me nya maga ngana kita sina be mani nan kam manonga anga sina bana jakam bukan amma ga serebe maga howa maga atambon tukanaga idan sine suga dan anga jakate anga jakam bukan walla kenga handali nganda kanna waranga na kita hakatimbe sina haka be ga dange na to kama kanna kencu jakam bukan naga tandigumu ikunti ayi kundu he ita gana nyanta mai inte gana di anga jakam bukan din kanta mai inte ganta na buro su dan ta ken jakam bukan din naga tandigumu daga dokya warna buri kuna di gana giranga anke nyimme hatunan ta nyame akito mangana barajen kita kai dunga kenni nan ta nan marande na ta mai tenta kan itan ta mai te kana dan jike ngade nan ta wa kita ngaja kam bukan din amma ta mai te kan ta di tija kan tangkam idan sikandi ko kuna kenya jitandi korinte ado hoga kebe magaga tambon tugana iki tullan tanya na bane kene korintenya walla ga kebe magaga tambu tugana he angana kallun kita birambe sina bane awama ga tugana gaga Allah wa turni nan tin kallun kina wa kinanga ga idan sine so ngaja kamgani walla kenga anna waranonga anda akina nga hakati mbesina kabe ga danga na kunja kambugande ngaji ki hame kitadi idan tambo ngana kamma siratana tambo gankenga na burebe gamma kanda ni sabe mbako gara kebe jitandi jakanya nade hillandi anken ka tambo gana sereya ata kandini hillo korintenya niwa anta tambo tugana sasanga na kita hakatimbe anna sina bana jakam bane ayawa maka tambo tugana ga sasa manina nga sine sanna jakam bane walla kenga anda kinanga hakatimbe anna sina hakabe gadanga na kunja kambugan inta tambo kitennu ko hilla amma diganga gabe nyana da amma na talkhisa gadanga no ko jo panda na nga hame kita ke diganga gabe ga ko nan maka mburi asuka mantendi hodde pempai keneka sere ganar katang kinga sere tambo ngike angan sa tambo ko na ken to kono na brebe gam magani sabe mbakawa makya heti annati ya bani sabe mangati jakanga jakam bugandi tambo ken anke nyakan nenga tambo ken ta na bureke jakam bugandi intaha clear sere ganara ngai ke tambo nga sere goi yala iga hay jakam bugandi ina jata min ma jata anga turnin an tambo nga sere be yala korintenya na tiyabo yala huwa makan ka tambutu kambal yana anta tambutu kana tiya banga tilanga na kita birambe anna sina bana jakam bukan an tambonga ke bawa maka ya ba tambon tu kana yabo sina so jakam bukan walla kanga waranga na kita hakatin banna sina ke be gadanga na jakam bukan idan digande punnu hilla ha kene ke tambonga nan kamma adon ka tambonga nan tanan kamma maka heti amma wa ta jin diganga be nya kenya ndo tu ga kata ke suka humanten ngaji ka kada ha me kitadi risalango menti وكذلك العرض يري anga igonu ngalla kubenu gama yani tituhumana nanti dari salam pahami ngati ni gajaw kubenu gajaw eti karanyo ken kaga kiten na kenyam mo gadi
hatta yabi'ahuma ganda gaga itibaga sigana magasata jakanta baga siga di mangana gaga haranda sino mani mi anyam mangana gaga birambani jakanga di onati kundu ke manan ni kannan qaga urudul ihtikar serebe ga yo ken ko bono na warano ngan ta jonko ngana sege hakati benna gaga odangi ke kitenga yere manan peti kenya yere manan peti bagas be ga maganga gaga na poto ke manan peti kenga ay gonu ndanya kenya yere la manan peti ke tia talan diga mun ngayna me sori banen tayre ke manan ya al muhtakirun ni kannan qagai sere gwana ayo ken ko bana walla no ngara kenteke anta gaga na majon ko ngana sege hakati mbana na gaga ay gonu ngada rasino mani me nyana ma makya heti idan ken kaman kallenga aga na gaga hakati mbe mani na risina bana jakanga odangi ke risalan jong jakka ke jonga den idan amanan nere muhtakirun nyai amanan peti nanti bagasi banga gaga na kota su bagasu bi anga gaga na kota su shine ngana timanna kentu jatena na awayin buganta amma maganta stop be ganonga sahih angatu jula commerce etinga makita ntimmandi stop nyande makaher ya gono ngati stop ay gono ngati stop kem paga français kam mukimbala gonda ga ngelenya maga za ga nta su konni honati stop makaher agari amakaya kanya ho kita koni wanonga amagage makahe hono kallo nganga ni geli 2005 ado yokuy gonu ri kutunnu nganonga makahe ti idan anna kira ga jakam bugandini kammo ga mana yoki sontonte son kan kan nda ho depe makahe yoki sontonte makahe ti yokebe ga sonto masakan kita anga nyini gelli 2006 anke ndalle minan chakko siliti ti karange ngarni jonge kulle muno karay gonu daga university ngardo kurtu ngamma kanonga mbakayedi walla te huy woni sanga nganke ndariti fubeno ga yaro ndinu fannan kawnga kun kaso kita har ta hinnam makanonga makahe yokki sontonte ola ga hiya idan ita ga jakanna kam mo ga ay gonu ndawo ko tambo mo idanda sino tamanya no jakkan tangan kanda gage ko tamban na sina bana jakkan bugande makya he hone itago tammo mo walakin hillandi gumun daga etike do tambon takite ya warni tambo anga mundana kitagati mbanta kita amma kenan ke nyimme agalle angana la haga nan aga na nyanan tallingum pirinya kita yoki sontante suga no angana tanga gaga na lenga ngan kallun kita anyana anga kebe mundu nan takenya kita anda entam ndai ndai do mundu anda yemu ka ba mu yega ndai da ba ko ta ko ide abu do ta ko ka apri piringa nonga tuzuru anga pirige be munda aranda ka gene kenye kapiri wano nganga na kenkini adi boronte di mayanta jatuno akene hekene hono kono tampile tan nakatunu parce ay gono ngada ngami gaga nanyi memundidi alla nyara magali kenyede parce que angala garin taksi bakazu mundu nan dagi sedu gunnendi imotinia maka he idan etike nan kenya galla do tambon peti bane tambon nganga mundu kebe antama walla kenga antatu kana maka he me kenan ke nyimya ma amarandiranga pribi anga mundu nan ta kenya kitang kai ti pri gwano nganga na pirinka senanya degere goya kila nunga kitte hube nunga obono anya nan tallun kya ketan kunti dokan cababunga jakanga ken di sine suka humanten amma nyammo ko hilli sine so anna konte ne kannan ka avale ringa kebe lenki anga da ko kebe anta konte ne kenga de avale ringa kebe lenki lenka avale rinni kya sine so anna konte anna jakam gandi sine su walla kenga sine so anna konte anna jakka ke saha anda ga ko tambe
sina kabe ga danga na ken jakam bugade idan ho hana ke allingi commerce gabe taronda amman kena hillandi ke ajitandi sahe idan yoki sondon de gam maganonga nyamma kono hilla jakandi sine sanna jate aranya na yero anyi 2000 elenkana 1000 farai waga arnta kenya arno hunkinya sina gabe gabe aranya na daga nya set sai me makya he toujours sine so anga jate nan na burenyen aha kenga ni kebe agalingan dan daja kambugan di duvane agalingan dan nga sahana tetenga andaga ga sinambe annaken to komantenja kambugan idan yoki sonton ten ka kiten ne kya amma commerçant ta hillandi ke terngana commerçant ko ne kallen ke banda ka ga ta sina bane jakka ago tammo mo commerçant po ga bena kenya mo wali walakin hillandi ke kenyen ho jitan ten ngema walakin tanalla ho hana ke jitan dina ho ra gon kawama sunu nyamma ko bana ne kana aja kanga nga hakke be aja ten iya ana jatene ko sari anga to ko kallen ni kebe jag tambon ni tambonye o ko kallen ni naburma anga ni nam milo asere ngana to kana ndanga ragatana na mil farakina ndanga ragatana na 500 farakina maka ayati haqiqa nya ken ni naburmbono ndenye amma ko sariya o ku sehene sariyan kitan bane akamma maka manda iga da maro ken na kamanya daga no ko ne kallen ni kebe aganta kama maga gana kita asina bane jakam bugande maka ayati kebe ga kite kella ta kandi ni jakam ngara kebe kita lengi ara ta kandi jakam ngom ata kandi tanna ate sere tanji kendo kabunna me galle bane ni jakam maka ayati to ga kita ranya baka ja aja kalla baka alo ganda ho ga ben angana kebe kita ta kandi tanna ate sere ya angana ta kan tanna ate sere bane ke ani jakam tanji kendo kabunna kallenye kunyiga bane ke kin jakam ngase ako depem pai kana kan amma nan ta masu tuga do me jakkan tingala saran ta ken kon nan dangan de jakkan yana amma lengo tambu ko ga benna burumbono ndenye tambu tuga heti sura soron di genu iranta ka wasin ho onti ma ngani tambung kina sa sai wa kappa wa sanon idan angat hada maram pajun ta ka tambon ma idan tambon kite tananonga walakin ko tarin ten don nar kenga lengi goni nahanu sikko da kenyato tambo gananga na burewan kitendi idan tambo kanta jakkan kanondin hillandan ken tambo ganai sereya akiten ni hillo korinte ganai walla ganta tambo tu gananga na kitan sina bana jakkan bugandi ho ama tambo tu gana sine sanna jakkan bugandi walla ndatu ga sina kabe ga dangan na kun jakkan bugandi ado yo kisonton te gana amma idan sine sanga jakana na jakam ga ndalinga ndanna waranda daga sina kabe ga dangan na kenja kambugan maka ayati la alla aga man kunu be no hame ade warni lenki galle kenga jikanya kam min tenga gadu aga gono maka ko tarin ten inshallah mo ga da ure nya kam man hatam pancenya dingira mi gono inshallah